Kangkoilan ang media bayrong na ani kakupote si bayaparo tini sengorom palke phaimani odai songkai sini je অংগনবাড়ি কর্মীতে সহকর্মী রংনি যে চিনি বাড়ি নানি তংমানি বাড়িয়া হাঙ্গাতে চিনি চাকরি হিনেই বসং গয়ন খাইজাগিয়া অবনি বাগৈ মানে বেতন চিনি বেতন বাটা বাড়িয়া হাঙ্গাতে जों আবন বাগৈ जों মাও प्रतिबाद ते जों चिनी सार CDP थानी म कागज याफाना बागै जों तिनी पालखाय सुप्रीम कोर्ट नि कागज जे फाइमाने जों आबनो सानि थानी याफाना बागै जों तिनी अरो जमाया लाइखा जदि नरक अम हाय के या फारिबो नंनि दाबी पूरण खाइजे खाय नरक याखुल ताम चबा खाइनाय जों जुदि म दाबिनो जोनो पूरण खाइरिया हांगाय जों बसखांगो तेबो चबा कतर खाय जों अंखनानि चिनि बाध्य नरक तिन जेव हिमबत खाइ फाइमाने बजागान होते हिमबत खाइ जों तिनि जों अरो 12 छदर मार्टनि होते जों एको CDP अफिस तुलासीकर ICDS अफिस पर्यन्त जों रेली खाइ बियां बियां बरक फाइगा दङ र सिनरो जों एको जों अरो जतो तुलासीकर ब्लक नि जतो अंक सेक्टर नि न जों अरो सबाय जाक्तिनि नि सिनिमु आनि सिनिमु का बानति दे बर्मा पॉलिटिकल बाबे खाइ दङ र जों पॉलिटिकल बाबे जों म सिनि अंगनवाड़ी कर्मी द्रिन्दता बबरो सिम चेंग जाखन नंनि म हाय जे नंनि दाबि साननानि जे चिनि म दाबि खायथ जों दाबि खायथ प्राय बছर बছर न जों दाबि खायथ सानै दंगो हायफान जों म हायके कटर खाइ रेली खाइजागिया तामन बागै हेंगा खाय जों जोनो आसक तै दोलाइबो करे जों आबरो न आसक जों आसक रां पैसा खरच खाइ खाइनाबो चिनि सहज गंग माने कुलग्यानि बागै जों खाइरागिया खाइनानि थांगिया ओंखाय जों किजा किजा नांखांखाय जों सानि थानि सोंगो सारनो सोंगैयाखौनै सावैंगो माने बुजिना हारो ओंखाय ताबुक ओंखाय जों दिनेर पर दिन जों तेबो माने चिन अंगनवाड़ी कर्मी जेबाबे जों सामुं खाइ फाइ दंगो चिनि आ सामुंनि मुले जों कुनो चिनि दाम गरै जों ताम ओंखाय जों चिनि जे मानथाय चिनि जे चिनि योग्यता अनुसारे जों जे मानथाय दं माने जोनो बन्चित खायतनि ओंखाय जों आबनो ब जागा दं ब जागा थांगै जों आबनो सोरा हामानाय जों आबनो नायनानै बागै जों प्रस्तुत दंगो ता नर आगिया गोबां मा अबाहायके आन्दोलन खालाय दङ नंनि जे मान थाइनो माननानै बागै ताबुक आगिनि सिम खालाय फैबोन माय आं ताबुक अमाहायके खालायमानि यागल मादा मान नरक बो बाहायवान माने मादे माननानि मान या कक्त जों आबो ग्यारेन्टी रि साइमे तामा हिमबा आबो जे उपर महाल बरंनि छै इच्छा बरक रिखांखा तिनिबो मानो खोनाबो मानो रिया हांगाय जों तिनि बयस काला फाना जों मानिया फाना जों पाइ थै मानिया माने रिउइ मानिया बा मानलिया नरक अमाहायके गोबां मा खालायमानि यागल माय आं ताम खायनाय रिउइ मानिया हिमबा जत सम्भव जों तिनि कर्मी रं माने आन्दोलन जों अंखरि नायनाय जों बोसोक ब जागा थांखाखाय माने अबनि सुरा हामान जों नायनाय আমার দাবি মানতে হবে নইলে আমরা সংগ্রাম করছি সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে আমাদের 5টি দাবি স্বীকৃতি দিতে হবে সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে আমাদের 5টি নইলে আমরা সংগ্রাম করছি নইলে আমরা সংগ্রাম করছি নইলে আমরা সংগ্রাম করছি এই দাবি আমাদের মানতে হবে एक खरसा या खाली खरसा sikse besar media sari yang cenah hati sinyam mahal kita mau debur ko visit kan tangga ab karena yang debur sana accept kaitya abno taratera service halai apnai mono ri na ya problem ayo to सानि सिनेमा का हां सानि सिनेमा गामिनि सिनेमा का obviously borobo hat klar मुं के ujjol deborna gan nang tabuk jaro nei borbabu kri ni bagai nang bo jodor nang incha sikrang bai bo kri bai nang tini o kagos no yasaka tan dabi rong ti borok borika tar dabi to borok তাহলে তো জানতো না এটা আমরা করতে লাগবে borok no batrong sindi borok ramasna borok to नर जे ताबो पजागा जे डेपुटेशन या फरमान या गलो ताम हिनि साजाका माने तिनी अरो जों डेपुटेशन या फारंग कागज जे चिनि कपि जे या फानना फाइमानि हिंके चिनि सार तिनी अफिस गरै ब बिनि नामखुमानि सामुंगो माथांका के हाबन बागै ब इनचार्ज कलांका ओ चिनि केशियर बागुनो के बनो न जों बिनि यागनो या फारि रिखा
tam sagaban yago yapon বনি ইয়াগুলো ব সাকা যে ব সার ফাইকা কাই যতন অব কপি 6 নাইকলৈ আয়ঙ্গ পাঠক জাংনাই নরংনি মেন দাবি তামো সিনি মেন দাবি হিংকাই जों আরো পাঁচটা দাবি না পাঁচটা দাবি চিনি ও চাকরিনো নিয়মনি বিসিংটি মানে সমাनै যেন রিনানি নাইকলনানি বাগটো রেগুলার খাইনানি ওंखायते আবনি মানে বেতনব সমান তালেন মানে চিনি বেতন রিজাংনানি उंथुन আবতা গাতে কাইসা দা পেমেন্ট অফ গ্র্যাজুইটি এসিটি 1972 এর আওতায় অবসরের পর গ্র্যাজুইটি প্রদান अब কাইসা গাতে তঙ্গ আর বিসিং অবসরনি পর্যন্ত সরকারি কর্মচারী হিঙ্গই যে পেনশন চিনি সুযোগ সুবিধা রকজন রিনানি উंथुन গাতে চাকরি অবসর থাংমান বিসিঙ্গ বছর 65 বছরনি বিসিঙ্গ নারকনানি उंथुन অবনি বাগৈ जों দাবি নার নরং তিনি যে লামা হিমবই নর যাওয়ার তিনি কপি রে মানে অবজানসিং হুই ফাই जों তিনি অব ভারত সরকার হাই স্কুলনি হইতে তুলাসীকর ব্লক ফাইয়ে ICDS ফাইয়া কোনাই जों বঠাক পাই তো নর বুসকাঙ্গ মহাই দাবি মান্য নং যে দাবি খাই মানে মান্য কে নর বুসকানি স্টেটমেন্ট তামনা নাই जों म दाबिनो जुदि जों दाबुक ब चिनि म दाबिनो जन केबो पुरन खाइरि मे आंगा जों बुसकांगो तेबो कतर आन्दोलन जों थानानि बाध्य नाय नों सिनि मुंखाय आनि सिनि मुंखा बानति देबरमा नों बो सेन्टार दं आं चरण साधु पारा आंगनवाड़ी केन्द्र बबो हाय वान संग नंग दाबि रंग मानि जांनाय दाना बबो हाय वान माने चिनि म दाबिनो त जों त दाबो माने साइमेयाखौ जों मानानो हिनिबो माने चिनि उपर महालक बरक बिखा काइबा जों माननाय आसक जति आशा বিশ্বাস जों नारगता हामबाय করতে হবে 3 নাম্বার দা পেমেন্ট অফ গ্র্যাজুইটি অ্যাক্ট অনুসারে 1972 এর আওতায় অবসরের পর গ্র্যাজুইটি প্রদান করতে হবে আর অবসরের পর সরকারি কর্মচারীর ন্যায় পেনশন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে চাকুরির অবসরের বয়স সীমা 65 বছর করতে হবে এই পাঁচটি দাবি আমাদের ছিল আজকে আপনারা তো রেলের মাধ্যমে এই ডেপুটেশনটা দেওয়া হচ্ছে রেলটা কোথায় থেকে এসেছে ভারত সরকার হাই স্কুলের মাঠ থেকে আমরা তুলাসীকর ICDS প্রজেক্টে এসেছি তে কোন ব্লকের আন্ডারে আপনারা এখানে শুধু আমরা শুধু তুলাসীকর ICDS প্রজেক্ট তুলাসীকর ব্লকের আন্ডারে শুধু হেল্পার না ওয়ার্কার না শুধু ওয়ার্কার হেল্পার সবাই মিলে আমরা 200 আমাদের তুলাসীকর প্রজেক্টের মধ্যে 220টি সেন্টার আছে তার মধ্যে আমরা 440 জন হেল্পার ওয়ার্কার মিলিত হয়ে আজকে আমরা স্যারের কাছে যদি আপনারা এই দাবি যদি না মানা হয় তাই পরে কি স্টেপ নেবেন আপনারা আমাদের আজকে আমরা তো আপাতত স্যারের কাছে দিয়েছি যদি এই দাবি আমাদের পূরণ না হয় আগামী দিনে আমরা আরো বৃহত্তর আন্দোলন করার ইচ্ছা আমাদের আপনার পরিচয় আপনার নাম আমি একজন অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার রাজনগর সেক্টর গোড়বস্তি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী শ্রীমতী সবিতা 수장을 나올래 배가 고리 안 돼. 정 와르카로 가까이. কেবো কোন নরাইকে 10,300 ওনার বাড়িতে ওটা আমরা যদি আমাদের রায় না মানে আমরা শান্ত চাকু ম্যাডামকেও বলেছি